আজ বিলিয়ে দেশন আসমানি তাগিদ। অমন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ। আরে কোলাকুলি করেন নাকি বাইরে তো ছবি ওটা এমনি আগে ভিডিওটা করে লই दीपक का मेरे पास फोन आया था कल। मैं बात कर लेना, ठीक है? वो आएगा कल। तो और हम लोग जाएगा तो अच्छा